sawit tempat teman saya. Kemarin ada info ayam di sana, cuman susah guys. Jadi kita terkubur di sini aja. Oke, nantikan keseruan bersama saya. Oke guys, di depan ada terkubur ya. Itu jarak kurang lebih 57. Oh, pindah guys. 65. Ya, 66 guys. Oke, selekok. Oke, poin guys. Jarak di bentar. Nah, di sana tadi guys. Di 66. Oke. Mantap. Guys, di depan ada terkukur ya. Ukur dulu jaraknya. Puluh 58 guys. Kita coba shoot. Oke, poin guys. Untuk jarak bentar. Aduh, susah guys. Yang sana tadi ya. 58 guys. Oke. Jis. Dapo naik guys. Di jarak 30-an ya. Oke. Kita cari. Naik tanah. Kita selekok aja.
poin guys. Ada lagi guys. Bismillah. Oke, poin 2 guys. Itu jaraknya 37-an ya, 30-an lah intinya, nggak perlu diukur dekat sekali tuh. Oke, mantap. Burung uncal guys di sana ya. Oke, kita selekok. Dikokang guys. Bismillah. Enak guys, tapi nggak telak. Oke lah, belum rezeki. Kuku guys, nggak tahu ini jaraknya berapa. Lima puluh 59-an guys. Oke, poin. Poin guys, bentar saya ambil rank finder. Mana ya? Bentar. Lima puluhan 2 guys. Aduh, 5 meter. Ini aja lah. Oke, 52. Mantap.